अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम इसहाक़ कोलाची सां गॾु। अॼु मज़दूरनि जो आलमी ॾींहुं आहे ऐं उहो जोश ऐं जज़्बे सां मल्हायो पियो वञे। सिंध समेत मुख़्तलिफ़ शहरनि में जेको आहे उहो रैलियूं जी सूरत में ऐं उनखां अलावा हिकिड़ो प्रोटेस्ट जी सूरत में जेको आहे उहो मल्हायो पियो वञे। उनखां अलावा कराची प्रेस क्लब ॿाहिरां बि जेको मज़दूर अॻवान आहिनि या उते पोरियत आहिनि उहे बि उनमें शामिल आहिनि ऐं उन्हनि जेको आहे सख़्तु नारेबाज़ी कई पई वञे। ॿिए तरफ़ सदर ऐं वज़ीर आज़म साहब मज़दूरनि जे आलमी ॾींहं ते उन्हनि खे भेटा पेश कई आहे ऐं सदर ज़रदारी साहब जो इहो चवणु आहे मज़दूरनि जी हुनरमंदी लाइ हिकु जामे निज़ाम जोड़ण जी ज़रूरत आहे ऐं उनखां अलावा मज़दूरनि जो जेको आलमी ॾींहुं आहे उन में इहो पाण ॼाणणु चाहींदासीं त जेके मज़दूरनि सां मसइला आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि ऐं उनखां अलावा मज़दूरनि जा मसइला कहिड़े तरीक़े सां हल थियणु खपनि, छाकाणि त मज़दूरनि जो आलमी ॾींहुं फस्ट माए ते हर साल मल्हायो थो वञे ऐं उनखां अलावा मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं बि निकिरनि थियूं। उन हवाले सां पाण खे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे असलम समो साहब जेके प्रेसिडेंट पीपल्स लेबर कराची आहिनि। वॾी महिरबानी असलम समो साहब असांखे जॉइन करण जे लाइ। महिरबानी अदा साईं, सभ खां पहिरियां असांखे इहो ॿुधाइजो अॼु आलमी ॾींहुं आहे ऐं उनमें ज़ाहिरा समूरे सिंध में एहतजाज बि थियनि पिया ऐं उनखां अलावा रैलियूं बि आहिनि। कराची प्रेस क्लब ॿाहिरां एहतजाज कयो पियो वञे, कहिड़ा मुतालबा आहिनि ऐं बेसिकली मसइला आहिनि कहिड़ा मज़दूरनि जे लाइ? बेसिकली मसला अॼु त शगाब के मज़दूरनि खे सिराज अक़ीदत बि माण्हू पेश पिया करनि कि उन्हनि जी संदराज सां जेको आहे अॼु पूरी दुनिया में 8 कलाक जी ड्यूटी आवर जो जेको न समर मिलियो। बाक़ी मज़दूरनि सां मसइला इलाही आहिनि। अॼु बि असांजी पीपल्स पार्टी इलाही मज़दूरनि जे लाइ कमु कया आहिनि। जीअं लेबर पॉलिसी पहिरीं जेको सही जुल्फ़कार अली भुट्टो ॾिनी, उन खां पोइ आइन में तहफ़ुज़ मज़दूरनि खे मिलियो। पोइ अहिड़ी तरीक़े सां 11 साल में जनरल ज़िया जी हुकूमत आई, मज़दूरनि खे कढियो थो वञे हज़ारनि न लखनि जी तादाद में। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जॾहिं पहिरीं हुकूमत में अचे थी तमामु मज़दूरनि खे बिला रंग नसल बहाल करे थी, पोइ माण्हुनि खे रोज़गार ॾिए थी। अॼु सूरत हाल हीअ कि जेको सिंध हुकूमत नोटिफिकेशन कढे पई ख़ासि करके फैक्ट्री मुलाज़िमीन जे हवाले सां अमल दरामद न पियो थिए, जेको 37,000 जेको आहे। हालांकि हिन वक़्तु घटि इलाही घटि मक़सदु माण्हुनि जो गुज़र बसर इलाही मुश्किल हालत में थिए पियो, लेकिन हुन ते अमल दरामद न पियो थिए। अमल दरामद करण जे लाइ हुकूमत पंहिंजी रेट क़ाइमु करे फैक्ट्री मालिकनि जी चवनि पिया गिरफ़्तारी जो हुकुम, लेकिन अमल दरामद न पियो थिए। अहिड़ी तरीक़े सां कुझु टाउन में जीअं चनेसर टाउन, सपूरा टाउन या गुलशन टाउन, 3-4 टाउन में कंट्रेक्ट मुलाज़िमिन खे 37,000 मिलनि पिया, लेकिन अक्सरियती कराची खां वठी सिंध ताईं कंट्रेक्ट मुलाज़िमिन जी दाद फरियाद में हिन जे मथां इम्प्लीमेंट न पियो थिए। मुंहिंजी बेसिक जेको आहे लियारी में जेको टाउन आहे उहो 32,000 लिखियो कंट्रेक्ट मुलाज़िम और 12 साल खां कमु पिया करनि। साईं हुजनि त हीअं कब्जे जीअं बेनज़ीर साहिब आहे दौर में आख़िरी वक़्त में जेतिरा बि कंट्रेक्ट जा मुलाज़िम हूंदा आहिनि उन सभिनीनि खे जेको परमानेंट कयो वञे थो। त हिन वक़्तु बजट बि अचे थो ऐं पंहिंजे चेयरमैन बिलावल भुट्टो सां बि अपील कंदोसां, मुराद अली शाह सां बि अपील कंदोसां, लेबर मिनिस्टर सां बि अपील कंदोसां कि हीउ जेको बजट अचे थो महांगाई इलाही वधी वई आहे। अगरि माण्हू अगरि चाहे 50,000 मां गुज़ारो थिए त इलाही मुश्किल आहे। जेका मुलाज़िमीन आहिनि सिंध जा तमामु मुलाज़िमिन जो कम से कम बि 50% तनख़्वाहनि में इज़ाफ़ो थिए त माण्हुनि जी हालतूं थोड़ी बहितर थी वेंदियूं, न त इलाही मुश्किल गुज़ारो। हर चीज़ महंगाई थी वई और महंगाई हुकूमत जो कमु कंट्रोल करणु कंट्रोल न पई थिए। पेट्रोल जो रेट जॾहिं घटि थो थिए त उहो चीज़ूं जॾहिं वधे थो त चीज़ूं वधी थियूं वञनि, जॾहिं घटिजे थो त को चीज़ घटिजे नथी। त हिन में असांजी हुकूमत सां अपील ई कंदोसां, दरख़्वास्त कंदोसां कि हिन चीज़ुनि जे मथां फौरी जो न अमल दरामद कयो वञे। ॿियो जेको टी चीज़ आहे, हिन वक़्तु KMC जा जेका मुलाज़िमीन आहिनि, हिन वक़्तु वाटर बोर्ड जा जेका मुलाज़िमीन आहिनि, हिन वक़्तु जेको KDA जा मुलाज़िमीन आहिनि, उन्हनि जी जेको वाजिबात जी अदायगी में इलाही जेको न थियनि थिए पेशरफ़ कोई न आहे। केतिरा साल थी विया आहिनि तक़रीबन पंहिंजे वाजिबात जे लाइ इहे पैसा हिननि पंहिंजा एम्प्लॉइज आहिनि जेका हिननि जी पघार मां कटिजनि था। KMC में त हीअं थियो जॾहिं हिन शहर जा दावेदार हुआ, कराची जा दावेदार हुआ, उन्हनि ठेकेदारनि में जेको न हिननि जा पैसा तक़सीम कया अरबों रुपया
और पंहिंजी अयाशियुनि ते ख़र्च कया। हुन खां पोइ मेयर कराची आयो, 97 करोड़ रमज़ान जे महीने में असां घुराया आहियूं KMC जे रिटायर्ड मुलाज़िम, लेकिन वाजिबात अरबों में आहिनि। अहिड़े तरीक़े सां KD जे मुलाज़िम खे तनख़्वाह ॾियण में जेको इलाही दुश्वारी पई थिए, ओज़ुची अचे थी, लेकिन ओज़ुची इलाही लेट अचे थी, जंहिंजे वजह सां लाइन्स एरिया जेको KDA जा मुलाज़िमीन आहिनि उन्हनि खे 4 महीने खां पघारियूं न मिलियूं। अच्छा असलम साहब, इहो ॿुधाइजो जेकी मज़दूरनि जे लाइ ॾियारी आहे उहा तव्हां ॻाल्हि कई, उहा घटि आहे, पर उन सां गॾोगॾु जेको मज़दूरी मिलणु या जेको रोज़गार मिलणु उहो केतिरो मुश्किल आहे? छाकाणि तव्हां ख़बर आहे फैक्ट्रियुनि में ऐं कारखाननि में काथे बि मिलनि में उते केतिरो मुश्किल आहे मज़दूरनि जे लाइ को लेबर साइड उन्हनि खे जॉब मिलणु, छाकाणि त अॼु जे दौर में हिकु अनएम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में तमामु घणी आहे ऐं उनखां अलावा मज़दूरनि खे केतिरियूं मुश्किलातूं आहिनि हिकिड़ी मज़दूरी हासिल करण में ऐं नौकरी हासिल करण में? हिन वक़्तु इलाही मुश्किलूं थियूं आहिनि। ऐं वरी चेयरमैन बिलावल और मुराद अली सां 12 साल थिया आहिनि शायदि असांजे सिंध जी हुकूमत में आहिनि, लेकिन जॉब जे हवाले सां अॼु बि नौजवान जेको पंहिंजी उन्हनि जूं उमिरियूं जेको वधनि पियूं और रोज़गार जे इंतज़ार में आहिनि, डिग्री होल्डर आहिनि, MA पास आहिनि, जेको आहे न उन्हनि खे रोज़गार न पियो मिले। लिहाज़ा पहिरीं फुर्सत में जीअं बेनज़ीर साहिबा ईंदी हुई, अचण सां जेको न रोज़गार माण्हुनि खे ॾींदी हुई। मां मिसाल ॾियां, पहिरीं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जी जेकी इक़्तिदार हो 88 में मिलियो, हिकिड़े माण्हू जे घर में 6 अपॉइंटमेंट हुआ, माण्हू चॉइस ते विया आहिनि कि असां PIA में वञूं, K-इलेक्ट्रिक में वञूं, KPT में वञूं, चॉइस ते नौकिरी ते वई हो। प्लेसमेंट बेरो को काइम कई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। हे रोज़गार जे लाइ गवर्नमेंट रोज़गार त पंहिंजी जॻह ते आहे, साईं फैक्ट्रियुनि में बि रोज़गार कोन थो मिले। जेका माण्हू कमु पिया करनि उहे ई कमु पिया करनि, छोकी मुल्क जी मैशियत जी जेकी सूरत हाल आहे उहो तव्हांजे सामने आहे। हिन वक़्तु असां जेको कर्ज़ ते हलूं पिया और कर्ज़ जे खणी करे जेको तरक़ियाती कम था थियनि, ॿिया कम था थियनि, लिहाज़ा इन वक़्तु सिंध में बेरोज़गारी वधी वई आहे। बेरोज़गारी जॾहिं वधे थी त पोइ जराइम में इज़ाफ़ो थिए थो, पोइ हुनमें जेको न आउट ऑफ कंट्रोल थी थो वञे। नौजवान हिकिड़ो छा कंदो घर में जेको डिग्रियूं खणी करे कॾहिं हिन दर ते कॾहिं हुन दर ते, त लिहाज़ा असांजी हुकूमत या असांजे मथां फ़र्ज़ु थिए थो असां पंहिंजे नौजवाननि खे रोज़गार ॾियूं, नया मौक़ा ॾियूं। हुनरमंद जीअं आसिफ अली ज़रदारी साहिबु कयो, चए पियो अॼु जी स्पीच में न ॿुधी, हुनर सेखारण बि ज़रूरी आहे। जेको स्केल माण्हू थींदो, हुनर सिखंदो, थी सघे थो ॿाहिरि ममालिक में उन्हनि जी ज़रूरत ॾिए, हुननि खे हुते रोज़गार मिले। लेकिन हिन वक़्तु जेको जॉब जी सूरत हाल आहे, KMC में तक़रीबन जेको आहे 4 खां 5 हज़ार वैकेंसियूं आहिनि, KDA में वैकेंसियूं आहिनि, वाटर बोर्ड में वैकेंसियूं आहिनि, सिंध जे SMG जी डिपार्टमेंट 36 डिपार्टमेंट आहिनि, हुननि में वैकेंसियूं आहिनि। त हज़ारों जी तादाद में सिंध कराची खां वठी सिंध जा नौजवान जेको आहे उहो रोज़गार ते लॻी सघनि था। लिहाज़ा बजट रखियो वञे, बजट अचे पियो, अल्लाह करे रोज़गार जे हवाले सां बजट रखे ताकी वैकेंसियूं नौजवाननि खे मिलनि। अच्छा असलम साहब, इहो ॿुधाइजो इन जीअं अवां ॻाल्हि कई 37,000 जेके आहिनि उहे हिकिड़े मज़दूर जी ॾियारी जेका महाना उनखे पघार मिले थी ऐं उनजी जेका पघार आहे ऐं उनखां अलावा जेको डेली जी उजरत आहे उहा ॾियारी आहे उहा घटि थी मिले ऐं उनखां अलावा जेका 37,000 बक़ौल हुकूमत जे उहा मिलणु खपे उहा बि नथी मिले। अवां छा था सम्झो इन सैलरी मां 37,000 मां केतिरो उन मज़दूर तबिके जे लाइ रोज़ ज़िंदगी में हलण जे लाइ मुश्किलातूं अचनि थियूं ऐं कहिड़े तरीक़े सां उहो मसइलनि सां मुंहुं ॾिए थो, छाकाणि त एॾी महांगाई आहे, मईशत जे हवाले सां तमामु घणी इन्फ्लेशन ॾींहों ॾींहुं वधे पई। भाई हुनजे लाइ इलाही मसइला आहिनि वीचारे जा। जेको पघार खणे थो, अगरि हुनजा 2 ॿार आहिनि, हिकिड़ी वाइफ, त और घर किराए जो आहे। पहिरीं त घर जो कम से कम बि लॻायो 15,000 रुपया किरायो, और बिजली ऐं गैस जी जेको आहे अगरि बिल रखो 5,000 त 20,000 त हिते विया हली, बाक़ी हू बचनि था 17,000। त 17,000 में तव्हां ॿुधायो इहो पूरो महीनो, हिनमें बीमारी बि आहे, हिनमें शादी गमी ख़ुशी बि आहे, और हिनमें मेडिकल जे हवाले सां बि जेको आहे मेडिसन अगरि वठणु वञु मेडिसन बि महांगी आहे, डॉक्टर वटि वञु त 1000
रुपया खपनि त इलाही ग़रीब माण्हू जो गुज़र बसर इलाही मुश्किल। 70,000 मुंहिंजे ख़्याल में इलाही घटि आहिनि। हिन खे बि वधायो वञे हिन बजट में 70 खां जेको न 50,000 कयो वञे ताकी माण्हुनि जो असां आंसू पोचे सघूं। माण्हू इलाही तकलीफ़ में आहिनि। चेयरमैन बिलावल भुट्टो आवाम जो हमदर्द, आवाम जे लाइ कमु पियो करे। उहो मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो पुटु। इंशाअल्लाह ताला असांजी कोशिशि, असांजी आवाज़ जेको तव्हांजे तवसुस ते बिलावल भुट्टो ठीक है, ताईं। वॾी महिरबानी असलम समो साहब असांखे प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। नाज़रीन मां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी ऐं उनमें इहा ई डिस्कशन कईसूं त ही जेको मज़दूर जी ॾियाड़ी आहे उहा तमामु घटि आहे ऐं जेका 37,000 बेसिक सैलरी बक़ौल हुकूमत जे इंस्ट्रक्शंस जे उहा मिलणु खपे उहा बि नथी मिले ऐं उनजे लाइ कानून बि मौजूदु आहिनि पर उनमें का कार्रवाई न पई थिए। सो प्रोग्राम जारी आहे। हिते वठंदो शॉर्ट ब्रेक, स्टे विथ अस। वेलकम बैक नाज़िन। प्रोग्राम में अवां खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कार चऊं था। पाण ॻाल्हि ॿोल करे रहिया हुआसीं। अॼु मज़दूरनि जो आलमी ॾिहाड़ो आहे ऐं आलमी ॾिहाड़े जे हवाले सां उहो जेको आहे मज़दूरनि खे भेटा पेश कई पई वञे ऐं मुख़्तलिफ़ शहरनि में मज़दूर अॻवान, मज़दूर यूनियन जेके आहिनि उन्हनि जा पुरहितनि जा जेके राइट्स आहिनि उन्हनि जे लाइ उहे एहतजाज कनि पिया। कराची प्रेस क्लब जे ॿाहिरां बि एहतजाज कयो वियो आहे ऐं उनखां अलावा इन सॼी सूरत हाल ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं जेके मज़दूरनि सां मसइला आहिनि ऐं उन्हनि खे कहिड़े तरीक़े सां बहितर करे सघिजे थो ऐं हुकूमत खां उन्हनि जो कहिड़ो मुतालबो आहे। इन मामले ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जंहिंखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मज़दूर अॻवान मोहम्मद सलीम साहब जेके प्रेसिडेंट आहिनि PCEM जा। बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम हमें ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद सलीम, हमें ये बताइएगा कि आप अभी प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, आप वहाँ प्रोटेस्ट को भी लीड कर रहे हैं और उसके अलावा हमें ये बताइएगा कि एक मज़दूर के लिए कितने मुश्किलात हैं, उनके लिए वो कैसे जो है इश्यूज़ को फेस कर रहा है और ख़ास तौर पे जो 1 मई है उसको आप कैसे देखते हैं आज के दिन पे? बहुत शुक्रिया आपका जनाब। देखें, आज 1 मई मजदूरों का आलमी दिन पूरी दुनिया में बनाया जाता है, सही है। तो अब हमारे यहाँ पर जो पाकिस्तान के अंदर जो है वो भी बनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो मजदूरों की जो हालत ज़ाहिर है वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ है। तो आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मेरा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि आज पाकिस्तान में मजदूरों को जो है कम अज़ कम उजरत उसकी नहीं दी जाती। उससे 12-12 घंटे काम लिया जाता है और उसको उजरत भी जो है वो पूरी नहीं दी जाती। और हेल्थ एंड सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं होते फैक्ट्रियों में, कारखानों में, और ना उनको EOBI में रजिस्टर्ड किया जाता है, ना उनको सोशल सिक्योरिटी सिंध में रजिस्टर्ड किया जाता है, ना उनको लेबर डिपार्टमेंट सिंध में रजिस्टर्ड किया जाता है। यानी कि हमारे जो मजदूर हैं हजारों लाखों की तादाद में इस वक्त पूरे सिंध में, बिलखुसूस कराची में हजारों फैक्ट्रियां इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन आप देख लें कि उन फैक्ट्रियों में अगर 500 लोग काम करते हैं तो बामुश्किल जो है 70 से 80 लोग जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं इन तमाम महकमों में। जो महकमा सिंध के झेली इदारे हैं जो मैंने नाम दिए हैं उनके अंदर आप जाके देख लें कि 70 से 80 लोग रजिस्टर्ड होते हैं, बाकी जो अनरजिस्टर्ड काम कर रहे होते हैं। तो मेरा आज के दिन यही है, हुकूमत वक्त को ये पैगाम है, क्योंकि मैं मजदूरों को लीड करता हूँ और मेरी फेडरेशन PCEM मजदूरों की जो है ना नुमाइंदगी करती है। तो मेरा ये पैगाम है कि आज के दिन के तवज्जुह से यकम मजदूरों का आलमी दिन, उससे कि जितने मजदूर हमारे सिंध में काम करते हैं उनको फिलफौर जो है इन इदारों में रजिस्टर्ड किया जाए, उनको उजरत पूरी दी जाए, बिलखसूस ठेकेदारी निज़ाम को ख़त्म किया जाए। अच्छा, हमें ये बताइएगा मोहम्मद सलीम के एक मज़दूर जो है उसकी कितनी जो है वो सैलरी होती है? हुकूमत के बकौल तो 37,000 है, लेकिन बकौल आपके और आप वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको पता होगा आम तौर पे ये होता है कि हुकूमत वक्त के जो हुक्म होते हैं वो भी नहीं माने जाते। कुछ फैक्ट्रीज में 37 से भी कम सैलरी है, तो आप इसमें क्या कहेंगे? मजदूर की कितनी सैलरी है और उसके अलावा जो वो इशू फेस कर रहे हैं इस सैलरी को लेके, क्योंकि एक तो एक इतनी महंगाई है और उस महंगाई में वो भी सैलरी बहुत कम होना, देखा जाए तो 37 भी कम है, लेकिन अगर उससे भी कम है तो फिर वो कैसे अपनी ज़िंदगी का जो है सर्कल चला सकता है, अपने घर का कैसे सर्कल चला सकता है?
یہ ہے کہ یہ 37,000 روپے سیلری تو کچھ بھی نہیں ہے آج کے مہنگائی کے دور کے حوالے سے. ہمارا پی سی ایم کا مطالبہ پچھلے سال بھی یہ تھا کہ کم از کم ایک مزدور کی اجرت جو ہے ماہانہ 50,000 روپے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, 50,000 بھی کوئی زیادہ نہیں ہے. یہ سرمایہ دار, یہ ٹھیکیدار اور یہ اتنے کماتے ہیں, اتنا پیسہ کماتے ہیں, ان کی کتنی فیکٹریاں بن چکی ہیں, لیکن مزدوروں کو یہ دینے میں بالکل جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں اس کو ظالمیت دکھاتے ہیں کہ مزدوروں کو نہیں دینا ان کو. تو میرے حساب میں 50,000 روپے سیلری ہونی چاہیے آج کے دور میں. یہ بھی کچھ زیادہ مطلب کوئی زیادہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ چلیں کچھ جو ہے اس کا سدباب ہو جائے گا ایک مزدور کا. ٹھیک ہے, اور رہا سوال یہ ہے کہ ہم نے ایسی کتنی فیکٹریوں کی نشاندہی کری ہے لیبر ڈپارٹمنٹ میں کہ جناب عالی ان فیکٹریوں میں مزدوروں کو ان کی اجرت پوری نہیں دی جاتی. ہم نے کتنی دفعہ ہماری فیڈریشن نے کتنی دفعہ لیٹر لکھے ان کو مختلف اوقات میں مختلف ڈیٹوں میں, لیکن آج تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا. عمل درآمد اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے جو محکمہ محنت سندھ کے جو ذیلی ادارے ہیں وہ محنت ہی نہیں کرتے کہ وہ فیکٹریوں میں جا کے انسپیکشن کریں, جا کے مزدوروں سے پوچھیں کہ آپ کو یہاں پر تنخواہ پوری دی جاتی ہے نہیں دی جاتی, آپ کو UBI میں, سوشل سیکورٹی میں اور دیگر جگہوں میں آپ رجسٹرڈ ہو یا نہیں ہو. تو مطلب یہ کام تو سرکار کا ہے, لیکن یہ کام ہم مزدور تنظیمیں کر رہی ہوتی ہیں. ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ سندھ کے پاکستان کے مزدوروں کی حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ شروعات تو کریں. کہیں سے بھی کوئی شروعات نہیں ہوتی, اسی لیے جو ہے ٹھیکیداری نظام رائج ہے اس شہر میں, اس صوبے میں, اس ملک میں. آج تک جو ہے مزدور جو ہے نا بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں کہ بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. پھر ایک نئی چیز آپ کو یہاں پر آپ کے چینل کے توسط سے بتاتا چلوں کہ سندھ لیبر کوڈ بننے جا رہا ہے, یعنی ایک لیبر کا قانون بننے جا رہا ہے. تمام جتنے بھی لیبر کے قوانین ہیں وہ سب کو ایک جگہ ایک کوڈ میں کیا جا رہا ہے جس کا نام ہے سندھ لیبر کوڈ 2024 کا نام ہوگا. اب آپ وہ بھی ایک مطلب ہے کہ وہ بھی ایک قانون بننے جا رہا ہے سندھ لیبر کوڈ کا بھی, تو اس کے اندر بھی جو ہے مزدوروں کو کوئی خاطر خواہ کوئی اس طرح کی چیز ان کی بینیفٹ میں ان کے خلاف بےبوت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو ہمارا یہ بھی ساتھ میں مطالبہ ہے کہ سندھ لیبر کوڈ کو فل فور مسترد کیا جائے, اور جو لیبر قوانین سندھ کے بنے ہوئے ہیں آلریڈی پہلے سے بہت اچھے قوانین ہیں, اگر اس سے عمل درآمد ہونا شروع ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ مزدوروں کو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا. اگر اس سے عمل درآمد ہو تو قانون بنے ہوئے, لیکن اگر نہیں ہے وہ عمل درآمد نہیں. اچھا محمد سلیم, ہمیں یہ بتائیے گا کہ مزدور کے لیے ایک تو جیسے سیلری کی تو ہم نے ڈسکشن کی, لیکن مین بات یہ بھی ہے کہ اس کو مزدوری ملنا کتنا بڑا مشکل ہے, اور یہ جو انڈسٹریز ہیں یا ملز ہیں ان پر ان کو جاب لینے کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا ہے. اور ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ان ایمپلائمنٹ جو ہے ہمارے یہاں بہت زیادہ ہے, تو ایک مزدور جو ہے وہ فیکٹریز میں یا کہیں پہ بھی اگر وہ کام لیتا ہے تو اس کو کتنی بڑی مشکلات ہوتی ہے مزدوری لینے میں. سب سے پہلے تو دیکھیں ہماری جو ہے ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے ٹیکسٹائل جو ہے نا ہمارا ختم ہوتے جا رہا ہے. گارمنٹ ہماری ختم ہوتی جا رہی ہے, یعنی کہ ہماری جو کپڑے بنانے کی جو صنعت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, یعنی آپ جو سمجھے ختم ہو چکی ہے. اس شہر کراچی سے وہ ختم ہو چکی ہے, وہ بنگلہ دیش, سری لنکا اور دوسری جگہوں پہ منتقل ہو گئی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں سہولیات نہیں ہے کچھ بھی, تو اب سرمایہ دار وہاں کا رخ کر رہا ہے. اب ہمارے یہاں بے روزگاری تو ویسے ہی بڑھ گئی ہے, یعنی کہ اگر میں یوں کہوں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس وقت بھی بے روزگار ہیں. اب اس کے اندر بھی اگر کسی کو نوکری لینے کے لیے اگر کوئی نیڈ ہوتا ہے, نیڈ یہ ہے کوئی مزدور ہے اس کو ضرورت ہے نوکری کے لیے, تو آپ یقین جانیں کہ 20,000 روپے کی نوکری کے لیے اس کو اس فیکٹری کے اتنے چکر لگانے پڑتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا جو ہے آدمی کو کشمیر آزاد کرنے کے لیے نہیں لگانے پڑیں گے, اتنے چکر لگانے پڑتے ہیں. اور اگر وہ نوکری اس کو مل بھی جاتی ہے بل پر 20,000 25,000, میں نے آپ کو کہا نا 37,000 بھی نہیں دی, 20-25,000 کی مل بھی جاتی ہے, تو اس کے اوپر اتنی قدغنیں لگا دی جاتی ہیں اس مزدور کے اوپر, نہ اس کو چھٹی ملتی ہے, نہ اس کو جو ہے نا بیماری کے لیے اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو کوئی بیماری کے لیے کوئی علاج معالجہ کی سہولت ہے. مطلب ایوری تھنگ کچھ بھی نہیں ہے, مطلب ساری چیزیں جو ہے اس کو 20,000 روپے, بس اس کو 20,000 روپے ماہانہ مل جائے گی. اگر اس نے چھٹی کر بھی لی, ایک مزدور نے کسی مجبوری کی بنا پہ چھٹی کر بھی لی, تو آپ یقین کریں اس 20-25,000 سے بھی اس کی جو ہے نا دیہڑی کاٹتے ہیں. تو یہ کتنا بڑا تضاد ہے, کتنی بڑی ناانصافی ہے.
अच्छा मोहम्मद सलीम, ये हमें बताइएगा कि एक तो आप बात कर रहे हैं कि एक तो जॉब मिलना बड़ा मुश्किल है, आप क्या समझते हैं कि एक तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, जॉब मिलना मुश्किल है, अगर मिल भी जाती है तो वो 20-25 हज़ार मिल रही है, इस पे आप क्या समझते हैं कि 37,000 जो है वो हुकूमत की जानिब से फ़िक्स किए गए, उसके बावजूद भी उस पर अमल नहीं हो रहा, तो आप क्या समझते हैं इसमें हुकूमत क्या रोल प्ले कर रही है? सर देखें, उसमें हुकूमत, लेबर डिपार्टमेंट सिंध जो कोई रोल अदा नहीं कर रहा। अगर वो रोल अदा कर रहे होते तो आज अमल दरामद जो है ना मिनिमम वेज पे 37,000 पे शुरू हो चुका होता। आप यकीन करें, जब हम दफ्तर में होते हैं तो इतनी शिकायतें आ रही है इसी चीज की कि हमें जो है ना तनख्वाह नहीं मिल रही है। जो आपने तो कहा था कि नोटिफिकेशन सिंध सरकार की तरफ से 37,000 रुपए का जारी हो चुका है, तो सर इस पे अमल दरामद नहीं होता। आप यकीन करें, डेली बेसिस पे हम जेल में होते हैं, फिर डेली बेसिस पे वो कंप्लेन जो है उस एम्प्लॉइज की, उस वर्कर की, किसी भी फैक्ट्री के, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से हमारे पास लोग आते हैं, हम जाके लेबर डिपार्टमेंट में कहते हैं, लेबर डिपार्टमेंट वाले वो ले लेते हैं, उसके बाद जो है ना आए शाएं बाई हो जाती है चीजें, उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। क्योंकि ये सारा गठ जोड़ है लेबर डिपार्टमेंट का और ये सरमायादार का गठ जोड़ है। मैं आपको बता दूं, इसी वजह से अमल दरामद नहीं हो रहा। मैंने आपको बताया कानून बने हुए सिंध के, बहुत अच्छे कानून है। मैं बार बार ये कहता हूँ, सिंध के लेबर लॉज बहुत अच्छे बने हुए हैं। अगर उस पर अमल दरामद होना शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ तीनों सूबों से, मरकज से सिंध जो है ना बेहतर है कवानीन में, लेबर कवानीन में। लेकिन यहाँ पर करप्शन ज्यादा है, कोई सुनवाई नहीं है। सारे जो है ना उनकी मंथलियां बंधी हुई हैं, उनके माना बंधे हुए हैं, हर अफसर के, हर फैक्ट्री से माना बंधे हुए हैं। बस वो अपना जाते हैं, लिफाफा लेते हैं और आए। मतलब वो इतनी जहमत गवारा नहीं करते कि यहाँ मजदूर मरता है मर जाए, उसको सैलरी मिलती है मिले ना मिले, ये उनसे कोई सरोकार नहीं है। अच्छा, अब आप ये भी बताइएगा मोहम्मद सलीम कि आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा कर रहे हैं? हर साल 1 मई पे आप जो है वो एहतजाज भी करते हैं, आज भी प्रोटेस्ट था आपका कराची प्रेस क्लब के बाहर, और आप जो है हर साल 1 मई जो है वो मनाते हैं, और ये सिर्फ सिंध में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जो है मनाया जाता है। उसके पीछे तो बड़ी लंबी कहानी आपको पता है कि जो US में हुआ था, अमेरिका में, तो वहाँ पे जो मजदूर यूनियन थे उनको वहाँ पे जो है वो हुकूमत की जानिब से एक ऑपरेशन हुआ जिसमें कुछ लोग जो है वो मारे गए। खैर वो एक अलग डिबेट है, लेकिन ये हमें बताइएगा कि आप 1 मई को हर साल मनाते भी हैं, एहतजाज भी करते हैं, मुतालबात भी करते हैं, कोई सुनवाई होती है आपकी हुकूमत की जानिब से? कोई आपसे बातचीत हो या आपसे कोई डायलॉग के ज़रिए आपके मसाइल को हल करने के लिए हुकूमत कोई आपसे रब्ता करती हो या लेबर डिपार्टमेंट आपसे रब्ता करता हो? सर देखें, जो आपने अभी बड़ी अच्छी जिक्र किया कि ये 1886 का वाकया हुआ था, शिकागो के मजदूर US अमेरिका के अंदर, ठीक है। वो क्या था, उसका बेसिक मकसद क्या था? वो 8 घंटे की ड्यूटी जो आज हम कर रहे हैं ना, वो 8 घंटे की ड्यूटी उन्हीं की जो है ना मिन्नत समात हमें मिली है। यहाँ पर हम पूरी दुनिया में 8 घंटे का ड्यूटी आवर्स है, ठीक है। तो वो कितनी 150-200 सदियां पुरानी बात है। उन्होंने उतनी जुद्दोजहद करके और अपना जो है ना खून बहा के अपनी जो है बात मनवाई थी उस वक्त, ठीक है। जब जाके जो है ना पूरी दुनिया में 8 घंटे ड्यूटी आवर्स हुए थे और दीगर जो कवानीन है, आप इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को उठा के देख लें, इंटरनेशनल ILO जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो कवानीन भी हमारे पास मौजूद है, उनकी भी कन्वेंशन मौजूद है, ठीक है। हमारा 1971 का 73 का आइन भी मौजूद है। ऐसा नहीं है कि और कवानीन, हमारी सारी चीजें मौजूद है। अब हमारा मुतालबा ये है कि हम हर साल 1 मई मजदूरों का आलमी दिन मनाते हैं, रैलियां निकालते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम करते हैं, और हमारी ये डिमांड ही होती है कि खुदारा जिस मकसद के लिए हम 1 मई मनाते हैं मजदूरों का आलमी दिन, तो उसको सामने रखते हुए जो है उस पर अमल दरामद तो करवाए ना। देखिए गरीब आदमी का क्या होगा, वो गरीब आदमी का मुतालबा होगा, एक गरीब आदमी का यही मुतालबा होगा कि जो वो काम करता है, जितना वो काम करता है, जितने घंटे, अगर वो 8 घंटे से ज्यादा काम करता है तो उसको 8 घंटे के बाद कंपनी, उसकी फैक्ट्री वो ओवर टाइम पे करेगी, ठीक है, और दीगर उसको जो सहूलियात इससे एड है तो वो उसको देगी। तो हमारा तो यही मुतालबा है ना हुकूमत वक्त से कि भाई आप मिनिमम वेज पे राब्ता अमल दरामद करवाएं, और हम मजदूर फेडरेशन है, इसमें जो रोल अदा कर सकती है वैसे तो हम कर रहे हैं, हम तो रोजाना कर रहे हैं मजदूरों के लिए, जदोजहद रोजाना कर रहे होते हैं। हमारी फेडरेशन और दीगर मजदूर तंजीमें इस शहर कराची में, सिंध में काम करने वाली, अंदरून सिंध में, वो सारे कर रहे हैं अपनी जगह। लेकिन सर देखिए, करने वाली जो है वो अथॉरिटी जो है वो तो सिंध गवर्नमेंट है, ठीक है, वफाकी गवर्नमेंट है, ये तो उनके काम है ना। देखिए हमारे पास, हम डायरेक्टली कंपनी में, किसी कंपनी में नहीं जा सकते,
یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ کی کمپنی میں آپ جو ہے نا منیمم ویج نہیں دے رہے, آپ جو ہے نا لیبر ڈپارٹمنٹ میں, سوشل سیکورٹی میں, EOBI میں آپ ورکروں کو رجسٹرڈ نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ہم نہیں جا سکتے. اگر ہم جاتے بھی ہیں بالفر, ہم گئے بھی ہیں, میں گیا ہوں ایک دفعہ, تو کمپنی نے میرے پر ایکشن لے لیا تھا, اور کمپنی نے جو ہے نا مجھے جو ہے نا پولیس کی تڑیاں لگانا اور یہ وہ ادھر ادھر شروع کر دیا تھا. تو یہ تو بھائی یہ ریاست بھی انہی کی ہے, یہ سرمایہ دار کی ہے بھائی, پولیس بھی انہی کی ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ بھی انہی کا ہے. یہ جتنے محکمے مزدوروں کے لیے جو بنائے گئے ہیں, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. دیکھیں وہ نہیں آج, لیکن یہ سارے قوانین اور یہ ساری چیزیں, یہ ڈپارٹمنٹ, یہ وہی شخص بنا کے گیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج سندھ گورنمنٹ 15 سال سے پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے سندھ میں گورنمنٹ, لیکن نہیں ہو رہا عمل درآمد. ہم نے کئیوں دفعہ منسٹروں سے بھی ملے, کئیوں دفعہ منسٹروں کے دفتروں میں بھی گئے. ہم نے کہا سر یہ مسئلے ہیں, آپ جا کے دیکھیں آپ لیبر ڈپارٹمنٹ کو, اور اپنے ماتحت جو لوگ ہیں, افسران ہیں, ان کو ذرا سا تنبیہ کریں کہ جائیں فیکٹری میں جا کے انسپیکشن تو کریں, جا کے دیکھو تو صحیح مزدور کس حال میں کام کر رہا ہے. اچھا محمد سلیم, عام طور پہ یہ جو بات ہے یہ بتائی جاتی ہے, اور یہ ذرائع سے معلوم بھی ہوتا ہے کہ فیکٹریز میں زیادہ تر جو ہے وہ پرچی سسٹم ہے. سورس پہ جو ہے بندوں کو نکالا بھی جاتا ہے, اس کو جاب بھی دی جاتی ہے, اور سورس پہ پھر کسی کو زیادہ سیلری ملتی ہے تو کسی کو کم ملتی ہے. تو آپ نے جیسے کہا قوانین بھی موجود ہے. ایک تو یہ جو پرچی سسٹم ہے اس میں کیا حقیقت ہے, اس میں کیا اس میں ریئلٹی ہے, اور دوسرا یہ بھی بتائے گا اگر قوانین موجود ہیں تو کاروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ پرچی سسٹم تو ہے. اگر آپ کانٹریکچل ورکر کے لیے بھی جائیں گے نا کمپنی کے پاس کسی فیکٹری میں, تو وہاں پر بھی جو ہے یہ معاملات چلتے ہیں. صحیح ہے کہ لوگوں کی پرچیاں آتی ہیں اور وزٹنگ کارڈ کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو پھر وہ جو اندر IR مینیجر ہوتا ہے یا HR مینیجر ہوتا ہے یا کوئی بھی افسر ہوتا ہے, اس کو دکھاتے ہیں تو اس کو نوکری ملتی ہے. یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے کہ میرٹ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہوتے جا رہا ہے. اس کا معیار جو ہے نا کانٹریکٹ کی نوکری کے لیے, ورکر کی نوکری کے لیے بھی سفارشیں چلتی ہیں. صحیح ہے. اب دوسرا آپ نے سوال کیا کہ جو ہے نا اس کا عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا. سر عمل درآمد اس لیے نہیں ہوتا کہ یہ سارا گٹھ جوڑ ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا اور مالکان کا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ یہ مالکان اور یہ سکے کے دو رخ ہیں. اگر کوئی مزدور جو ہے لیبر ڈپارٹمنٹ میں کمپلین کرتا ہے تیری بھی کہ جناب میرے ساتھ یہ ظلم زیادتی ہوئی ہے, تو میرا جو ہے نا اس کا ازالہ کیا جائے, میری بات تو سنا جائے, کمپنی کو نوٹس کیا جائے, بلا کے پوچھا جائے. تو آپ کو میں بتا دوں کہ کمپنی انتظامیہ کو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ بھائی آپ کے ایک ورکر نے آپ کے خلاف یہ کمپلین کی ہے. آپ کو میں بتاؤں, یعنی کہ ہمارا جو لیبر ڈپارٹمنٹ اور اس کے محکمہ محنت سندھ کے جو دیگر ذیلی ادارے ہیں, وہ پہلے وہاں انفارمیشن ہوتی ہے. وہ ورکر بیچارہ جب وہاں جاتا ہے تو اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ڈر ہمارے مزدوروں میں یہ ڈالا ہوا ہے. ہمارے مزدور آج کیوں نہیں نکلتے؟ آج 1 مئی مزدوروں کا عالمی دن ہے, لاکھوں کی تعداد میں آج روڈوں پہ مزدور نظر آنے چاہیے, لیکن افسوس کہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مزدور نکلنا نہیں چاہتا, مزدور کو ڈرا دیا ہے. یعنی 20-25 ہزار کی نوکری کے اس میں ڈر میں اور خوف میں وہ 20-25 ہزار کی نوکری کو قربان نہیں کرنا چاہتا اس مہنگائی کے دور میں. وہ کہتا ہے یار اگر میں آپ کے لیے کیوں نکلوں, میں سلیم کے ساتھ کیوں نکلوں گا, میں اگر سلیم کے ساتھ نکلوں گا اپنے رائٹ کی مانگنے کے لیے تو کمپنی مجھے کل نکال دے گی, میرا گیٹ اسٹاپ کر دے گی. میں اس چیز سے اتفاق کرتا ہوں, بالکل ایسا ہی ہے. ہر جگہ پہ یہی سسٹم ہے, اور جس طریقے سے ڈرا دیا گیا ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیکیداروں نے یا مالکان نے یا لوگوں نے, تو وہاں کے جو لوگ ہیں فیکٹریز کے, تو اسی وجہ سے جو ہے مزدور طبقہ وہ اتنا باہر نہیں نکلتا جتنا ان کو نکلنا چاہیے اپنے رائٹ کے لیے. تو بہت شکریہ محمد سلیم صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین اما ॻाल्हि ॿोल ॿुधी असांजे पैनलिस्ट जी मज़दूर अॻवान असां सां गॾु मौजूदु हुआ. उन्हनि इहो ॿुधायो, इहा बिल्कुलु वाज़े तौर ते उन्हनि ॻाल्हि कई त मज़दूरनि जे लाइ, मज़दूरनि जे राइट्स जे लाइ आइन कानून सभु कुझु मौजूदु आहे, पर उन ते इम्प्लीमेंटेशन नथी थिए, ऐं मज़दूर जेको आहे ॾींहों ॾींहुं पिसजे थो, ऐं उन जे लाइ जेके आहिनि मसइला वधंदा पिया वञनि, पर उन जो हल जेको आहे नथो थिए. 1 मई ते असां जेको कयूं पिया, एहतजाज प्रोटेस्ट कयूं पिया, पर उन जो को अज़ालो नथो कयो वञे. असां दफ़्तरनि जा धिका था खाऊं, असां लेबर डिपार्टमेंट ॾांहुं रुजू कयूं था, पर उन बावजूदि को बि असांजी ॿुधण वारो न आहे. सो प्रोग्राम जो जेको वक़्तु आहे पंहिंजी पुॼाणे थो पहुचे. मूंखे ॾींदा इजाज़त. अल्लाह ने के बाद.